बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना पैंडेमिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 272 हो गई। मजीद 383 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 13,106 हो गई है। 2,866 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद अब 272 हो गई है। सिंध में 81, पंजाब में 81, खैबर पख्तूनख्वा में 93, बलोचिस्तान में 11, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 383 से जायद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 13,106 हो चुकी है। पंजाब में 5,378, सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,793, बलोचिस्तान में 722, गिलगित बल्तिस्तान में 308, इस्लामाबाद में 235, आजाद कश्मीर में 55 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 2,866 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 29,50,000 हो गई है। हलाकतों की तादाद 2,04,000 तक जा पहुंची है। 8,43,000 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल अब भी न संभल सकी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 29,50,000 हो गई है। मूजी वबा से हलाकतों की तादाद 2,04,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 9,64,000 अफराद में वायरस मुंतकल हो चुका है। 54,360 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 26,800, स्पेन में 22,902, फ्रांस में 22,614, जर्मनी में 5,880, बरतानिया में 20,319, बेल्जियम में 7,094, हॉलैंड में 4,475, स्विट्जरलैंड में 1,607, ऑस्ट्रिया में 542, स्वीडन में 2,194 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 2,465, रूस में 747, इसराइल में 199, भारत में 826, तुर्की में 2,706, ईरान में 5,710, अफगानिस्तान में 50 और सऊदी अरब में अब तक 139 अमवात हो चुकी हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरिफ में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पताल की इमरजेंसी को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल की सीनियर डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर ने मेडिकल ऑफिसर का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक करते हुए बताया कि अस्पताल का शोबा इमरजेंसी फौरी तौर पर खाली करवा कर उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मुतालिका वार्ड में तिब्बी इमदाद दी जाएगी। कोरोना वायरस से अब्बासी शहीद अस्पताल के अब तक 3 डॉक्टर्स मुतासिर हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान मास्क पहनना और एक दूसरे से दूर रहना जिंदगी का मामूल बना लें, ताकि कोरोना से खुद भी बचा जा सके और दूसरों को भी महफूज रखा जा सके। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, सिंध में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की इजाज़त दी है। तमाम कारोबारी हजरात SOPs पर अमल दरामद को लाजमी बनाए। मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सिंध का जो रेट है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, वो अब बाकी सूबों से कुछ कम है। मतलब कम का मतलब है कि मार्जिनली कम है। पहले बाकी सूबों में कम केसेस आ रहे थे, अब बाकी सूबों में केसेस की तादाद जितने वो टेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़ गई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि इसलिए कि ये जो हमारा वायरस है ये हर एक को अफेक्ट करता है। अगर कि मैं काम सही ना करूं, यानी सिंध सूबे में लोग काम सही ना करें, तो ये बाकी सूबों को भी अफेक्ट करेगा। तो हम सबको पूरे पाकिस्तान में इस वबा के फैलने को रोकने के लिए मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, घरों पे रहें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि मुश्किल आसान करें अल्लाह ताला। हमने कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन शुरू किए हैं जो कल से शुरू होंगी, बाकी एरियाज़ भी शुरू किए, इसलिए कि हमको बिज़नेस खोलने और कारोबार और ज़िंदगी खोलने की तरफ भी जाना है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। अगर वो एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं होंगी तो ना सिर्फ हम अपने आप को रिस्क पे डालेंगे, बल्कि पूरे सूबे, पूरे मुल्क के लोगों को रिस्क पे डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द इस आजमाइश से हमें निकालें, और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम
اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور جو حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر کہی گئی ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کیا کہنا تھا آپ نے جانا۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی، جنہوں نے کہا ہے کہ کرونا مریضوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹرز اور طبی عملے کو سلام ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے اوپن ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو بھی ہر ماہ اضافی تنخواہ ملے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ قوم ڈاکٹرز اور طبی عملے کے مثالی کردار کو تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے۔ پنجاب حکومت کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو اپریل سے اضافی تنخواہ دے گی، جبکہ کورونا ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو بھی اضافی بنیادی تنخواہ دیں گے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ 24 گھنٹے اوپن ٹیسٹنگ لیب میں کام کرنے والے عملے کو ہر ماہ اضافی تنخواہ ملے گی۔ آزمائش کی اس گھڑی میں متحرک ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے رہنما اصولوں اور صحت کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں رمضان المبارک کے حوالے سے رہنما اصولوں، چھوٹے درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے پیکج، صحت کی صورتحال اور اعداد و شمار مرتب کرنے کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری علاقوں کی آبادی کو ان رہنما اصولوں کا عمل درآمد کرنے اور ماہ رمضان کے دوران کاروبار معمول کے مطابق نہ چلانے کے حوالے سے مسلسل آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا دیہی علاقوں کی آبادی ان رہنما اصولوں پر عمل درآمد کر رہی ہے، جو حوصلہ افزا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ضلع اور یونین کونسل کی سطح پر سیاسی قیادت کا عوامی تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ہے۔ دوسری جانب معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال میں آنے والے دنوں میں کچھ استحکام پیدا ہو۔ اسلام آباد میں وبائی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ پاکستان میں 80% سے زائد اب مقامی سطح کے کیسز ہیں۔ ٹیسٹوں کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ صوبائی حکومتوں کو چند ہزار ایڈریس دیے گئے ہیں۔ ان افراد میں کورونا میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں ان افراد کے کورونا ٹیسٹ کرائیں گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپیل کی کہ عوام مساجد میں جانے سے اجتناب کریں۔ پاکستان میں 80% سے زائد مقامی سطح پر کیسز ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے 49 مریضوں کی حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ 1,44,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 783 مریضوں، جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز 332 کا اضافہ ہوا۔ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ استحکام پیدا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ 2 ہفتے تاخیر کا شکار ہونے کو وزیر اعظم اور چینی مافیا کی ملی بھگت قرار دے دیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ میں تاخیر سے عوام سے حقائق نہیں چھپائے جا سکتے۔ فیصلوں کے ذمہ دار عمران نیازی اور عثمان بزدار ہیں۔ حتمی رپورٹ میں تاخیر 100 ارب روپے کے حکومتی ڈاکے کی تصدیق ہے۔ تاخیر چینی ڈکیتی کے اصل مجرم بچانے کی کوشش ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چینی انکوائری رپورٹ چھپانے سے عمران خان کا جرم چھپ سکتا ہے، نہ ہی عوام سے حقائق چھپائے جا سکتے ہیں۔ کسی مزید انکوائری اور فورینزک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ آٹے اور چینی پر ڈاکہ کس نے ڈالا۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے عمران خان پر الزام تراشیاں جاری ہیں۔ آٹا اور چینی تحقیقاتی رپورٹ میں سب سے زیادہ بینیفیشری شہباز شریف کا خاندان ہے۔ انکوائری کمیشن کو مزید مہلت دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ سیاسی طور پر آئسولیشن کا شکار اپوزیشن لیڈر سیاسی حملے کر رہے ہیں۔ ہمیں مجبوراً تنقید کا جواب دینا پڑتا ہے۔ فراغت کا شکار اپوزیشن لیڈر گولہ باری کرتے رہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ کہتے ہیں حکومت سیاسی بیان بازی کو قرنطینہ میں رکھ کر مہنگائی کے طوفان کو روکنے کی طرف توجہ دے۔ مہنگائی نے عوام کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں سن کر عوام صبر کا پھل کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کے لیے سحر و افطار کا
इंतजाम भी मुश्किल बना दिया है। अशय खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा लिए हैं। आवाम ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली की बजाय हकीकी तब्दीली चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ हिफाजती सामान मुहैया करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान मुहैया ना करना हुकूमत की बेहिसी की इंतहा है। हुकूमती नाअहली के बायस कई डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं। हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसीज की वजह से मुल्की मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। रियाज हुकूमत ने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। गवर्नर पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन में नरमी से ये तासुर न लिया जाए कि वबा पर काबू पा लिया गया है। ये वबा तेजी से फैल रही है, एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। गवर्नर पंजाब ने खबरदार किया कि वबा बेकाबू हुई तो तिब्बी निज़ाम पर पड़ने वाला बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होगा। डॉक्टर्स की तजावीज़ को संजीदा लेना होगा। हुकूमत अपने वसाइल कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA मियां जावेद लतीफ को तलब कर लिया है। नैब मियां जावेद लतीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा साजात की इंक्वायरी कर रहा है और उन्हें नैब लाहौर में पेश होने का नोटिस भेजा गया है। नैब ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को मियां जावेद लतीफ की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। मियां जावेद लतीफ चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात हैं, जबकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल है। कराची से अफसोसनाक खबर आपको देते हैं, जहां 5 लड़के पानी के गड्ढे में नहाने के दौरान डूबकर जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। सुरजानी सेक्टर 7D में 5 लड़के पानी से भरे गड्ढे में नहा रहे थे। तवाजुन बरकरार न रखने के बायस डूब गए। जाम बहक होने वालों की उम्रें 9 से 14 साल थीं और उनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। रेस्क्यू के 3 लड़कों को बचा लिया गया है और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5 लड़कों की हलाकत पर इलाके में कोहराम मच गया। उधर कराची में ही आपको बताएं कि मौत की वजह कोरोना वायरस करार देने पर 25 साल कुलसूम नामी लड़की के वरसा सरापा एहतजाज है। मैदा खराब हुआ जिससे उल्टियां लगी जो मौत की वजह बनी। डॉक्टर्स ने जबरदस्ती खांसी और बुखार लिख दिया। गलत डेथ सर्टिफिकेट बनाने पर वजीर आला सिंध से वरसा का तहकीकात का मुतालबा। चिन्योट अस्पताल कोरंगी कराची का कारनामा सामने आया। RMO ने लड़की की मौत की वजह कोरोना करार दे दी। कोरंगी नंबर 1 की रिहायशी 25 साल कुलसूम को उल्टियां होने पर कोरंगी 2.5 पर वाक़ चिन्योट अस्पताल लाया गया था, जहां दौरान ट्रीटमेंट लड़की का इंतकाल हो गया। अस्पताल के RMO डॉक्टर सदफ इकबाल ने मुतवफ़िया की डेथ सर्टिफिकेट पर वजह मौत कोरोना वायरस करार दे दी। अहले खाना की जानिब से अस्पताल इंतजामिया से ये कहा गया कि मुतवफ़िया को न बुखार था न खांसी, फिर डेथ सर्टिफिकेट में तमाम चीज़ें क्यों लिख दी गई हैं। मुतवफ़िया के वरसा के एहतजाज पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डेथ सर्टिफिकेट तब्दील करने की पेशकश की गई है। सर्द खाने वालों की जानिब से मैयत रखने से भी इनकार किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की मोबाइल मुतवफ़िया के घर पहुंच गई। अहले खाना परेशानी का शिकार हो गए। वज़ीर आला सिंध से तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खसोरा और 2 साली के इलाकों में कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग का तबादला हुआ। 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिए गए, जबकि 1 को गिरफ्तार भी किया गया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले 29 साला लांस नायक अब्दुल वहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था, जिनके पसमानदगान में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है, जबकि 33 साला शहीद सिपाही सकमदाद का ताल्लुक एबटाबाद से था और उन्होंने पसमानदगान में 1 बेटा और बेटी छोड़े हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के बायस बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक तौसी 15 मई तक की गई है और नोटिस के मुताबिक इस दौरान खुसूसी परवाज़ों समेत सिफारतकारों
اور کارگو پروازوں کو آپریشن کی اجازت ہوگی۔ ترجمان وزارت ہوابازی کا کہنا ہے کہ خصوصی پرواز کے ذریعے 1 سے 10 مئی تک 4370 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ اس دوران مختلف ممالک میں محصور پاکستانیوں کے لیے 36 فلائٹس چلائی جائیں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تمام پروازیں سعودی عرب، قطر، بحرین، ترکی، کینیا، سوڈان اور انگلینڈ سے پاکستانیوں کو واپس لائیں گی۔ اب آپ کو خبر دیں کہ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے مزید 9 طیارے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ لندن میں برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ برطانوی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے پہلی پرواز 30 اپریل کو کراچی سے روانہ ہوگی، جس کے بعد پروازیں اسلام آباد اور لاہور سے روانہ ہوں گی۔ پاکستان میں تقریباً 5000 برطانوی شہری موجود ہیں۔ پروازوں کے دوسرے مرحلے میں 2250 سے زائد برطانوی شہری پاکستان سے برطانیہ جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں، اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है, कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासिर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अस्सलाम है माहे ईमा, अस्सलाम है माहे कुरान, अस्सलाम है माहे रमज़ान करीम। بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
नए आगाज, नई बात। के बाद आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। आपको बताएं, घर के सहन में खेल कूद के दौरान शोर क्यों किया? पेशावर में सफाक चचा ने 7 साल भतीजी को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अफसोसनाक वाक़े की वीडियो टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। पेशावर पुलिस के मुताबिक 7 साल अलीशा अपने घर के सहन में खेल कूद रही थी। शोर के बायस उसके चचा गुस्से में आ गया और सफाक मुलिम ने 7 साल भतीजी को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तहकाल के रिहायशी मुलजिम ने घर की बालाई मंजिल से फायर किया जो सहन में मौजूद मासूम बच्ची के चेहरे पर लगा। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं, आप इस बच्ची को देख सकते हैं, इस मासूम बच्ची को जिसके चचा ने उसको कत्ल कर दिया। फैसलाबाद से खबर देते हैं आपको, जहां बासर गिरोहों की जानिब से असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। एजाज उर्फ जजा ग्रुप की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया है। फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई है, मुलाहिजा आप कर सकते हैं। थाना गुलामाबाद के इलाका मोहल्ला उस्मान गनी में एजाज उर्फ जजा ग्रुप की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है और मुखालिफिन को ललकारा जा रहा है। फायरिंग की फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि मुलजिम किस तरह दीदा दिलेरी से दिन दिहाड़े हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उज शरीफ नेशनल हाईवे पर अहमदपुर टोल प्लाजा के करीब कैरी डिब्बा ट्रक से टकराने के बाद उलट गया, जिससे ड्राइवर जाम हक और 3 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे में बहावलपुर का रिहायशी कैरी बॉक्स का ड्राइवर था जो कि 36 साल जिसका नाम मुनीर अहमद है, जो कि मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद हैदराबाद सिंध से बहावलपुर अपने घर जा रहे थे। सियालकोट से आपको खबर देते हैं, जहां घरेलू झगड़े ने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। बीवी से झगड़े के बाद बाप ने फायरिंग करके 2 बच्चों को मार डाला और एक जख्मी हो गया। सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाका कच्चा शहाबपुरा में आरिफ और उसकी बीवी के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर गुस्से में आकर आरिफ उर्फ नन्हे ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 बच्चों को जख्मी कर दिया। अस्पताल पहुंचकर 12 साल रुहानिया और 10 साल अर्शी भी दम तोड़ गए, जबकि जख्मी 9 साल अजान को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुलजिम फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर ननकाना साहब में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 खातीन समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल की ये लर्ज़ाखेज वारदात ननकाना साहब हाउसिंग कॉलोनी बावा वाली गली में हुई। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की और 70 साल मेराज बीबी, 50 साल अंसर बीबी और 30 साल कैसर की जान ले ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब टुडे इंटरनेशनल। मस्जिद नबवी में इफ्तार दस्तरखान पर आरजी पाबंदी के बाद मदीना मुनव्वरा में फलाही तंजीम की जानिब से इफ्तारी पैकेट्स की तकसीम का काम जारी है। इन पैकेट्स में 19 अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा शहर और नवाही इलाकों में ज़रूरतमंदों में रज़ाकार इफ्तारी पैकेट्स तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। इफ्तारी मुहिम को आपकी इफ्तारी हमारे ज़िम्मे का उन्वान दिया गया है। रज़ाकार यौमिया 5000 पैकेट्स तकसीम करते हैं। इस साल जो पैकेट तैयार किए जा रहे हैं उनमें 19 अशिया शामिल हैं जो बुनियादी राशन पर मुश्तमिल हैं, जिनमें मुर्गी, खुरानी तेल, अंडे, रोटी और दीगर ज़रूरियात की अशिया शामिल हैं। ये पैकेट्स यौमिया बुनियादों पर तकसीम किए जाते हैं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर शदीद तनकीद के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को ही झूठा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करने का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का क्या फ़ायदा जब मुल्की मीडिया सिर्फ जारहाना सवालात पूछता हो और हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज से पेश न करे। ट्रंप ने यह दावा किया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाकर मीडिया रेटिंग तो हासिल कर लेता है, मगर उनकी झूठी खबरें देने के सबब आवाम को कुछ नहीं मिलता।
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کورونا وائرس سے مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ہیں. وہ کل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جبکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پریس کانفرنس بھی کریں گے. وزیر اعظم بورس جانسن کورونا وائرس کے باعث اسپتال منتقل ہوئے اور کئی روز سے اپنے گھر میں ہی قرنطینہ تھے. برطانوی حکام کے مطابق بورس جانسن کی صحت اب بہتر ہے اور کورونا وائرس کے باعث بیمار ہونے کے بعد ان کی صحت مکمل طور پر بحال ہو رہی ہے. دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر معیشت کی بحالی کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کرونا پر قابو پا لیں گے اس وقت تک کاروبار نہیں کھولے جائیں گے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فشنگ انڈسٹری کے لیے 44 ملین امریکی ڈالر سے زائد امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے. چین کی بڑی کامیابی. دنیا بھر کو پریشان کرنے والے کرونا وائرس کو چین نے شکست دے دی. جی ہاں، گزشتہ 10 روز میں ووہان سٹی میں کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. چینی نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ ووہان میں کرونا وائرس کے تمام مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا. ووہان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 0 ہو گئی ہے. ووہان سٹی سے پھیلنے والا کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور اب تک 29 لاکھ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے. اٹلی حکومت نے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن میں 4 مئی سے نرمی کا اعلان کر دیا. مینوفیکچرنگ تعمیراتی انڈسٹری کے شعبے کھولے جائیں گے. آپ کو بتائیں اٹالین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 4 مئی سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے گی جبکہ تعمیراتی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو صحت کے سخت اقدامات کرنا ہوں گے. کرونا وائرس کے باعث بند سکول سپٹمبر میں کھولے جائیں گے. ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ہم امریکی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. ایران اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا حق بھی رکھتے ہیں. حسن روحانی نے اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم خطے میں کسی قسم کا نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے. خطے میں امریکی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی قسم کی جارحیت پر فوری اور تباہ کن جواب دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ خلیج فارس کے سمندروں میں ایرانی کشتیوں پر حملہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران امریکی جہازوں کو ہراساں کرے تو منہ توڑ جواب دیا جائے. اور اب ٹوڈے اسپورٹس. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا لاک ڈاؤن کے باعث کھلاڑیوں کے لیے آن لائن کوچنگ کا فیصلہ کر لیا ہے. پی سی بی نے کھلاڑیوں کی رہنمائی کے لیے آن لائن کوچنگ کا فیصلہ کیا ہے جس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کھلاڑیوں کو معروف سابق کرکٹرز ٹپس دیں گے. ویڈیو لنک کے ذریعے جاوید میانداد اور وسیم اکرم سمیت ماضی کے عظیم کرکٹرز راشد لطیف، معین خان، محمد یوسف، یونس خان اور مشتاق احمد آن لائن سیشنز دیں گے جس میں وہ کھلاڑیوں کو لاک ڈاؤن کے دوران اپنے وقت کا مفید استعمال کرنے کے حوالے سے آگاہ بھی کریں گے. یہ سیشنز مختلف کیٹیگریز میں جاری رہیں گے. جاوید میانداد، محمد یوسف اور یونس خان 3 مختلف سیشنز میں 21 بلے بازوں سے مخاطب ہوں گے. وسیم اکرم اور شعیب اختر 13 فاسٹ بالرز، مشتاق احمد 6 اسپنرز جبکہ معین خان اور راشد لطیف 5 وکٹ کیپرز کو آن لائن لیکچرز دیں گے. اس کے ساتھ یہ بلیٹن ختم ہوا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.